আজি সর্বপ্রথম আমি কাকে ডাক দিলাম ডাক্তার সঙ্গে পিলাম মাকে ডাক মা বাবু রে দুনিয়ার মা লোকে বললো না অনেক হ্যাঁ তেনে করে 12 সাল ভাগবত কথা সুন্দরী কবদ লিখিলে সত্য ধর্ম রতনে নিত্যম তীর্থয়াম শ্রেয়া নদন্তি দেবতা সর্বে সত্যম সত্য পরানরা আর সত্য ভক্তির ভগবান को डाकले नहीं पत्थर मुझे गाड़ी के पूजा करे है भगवान सुनबे तो बिना गंदा पत्र डाकले सुनबे धीरे धीरे तोर तो बात करू जगो हरि मां तोर तो बात करू जगो हरि जय महेश्वरी मते नहीं देव पदे हरि मते नहीं देव पदे हरि जय दक्षिण काली तोर तो बात करू जगो हरि भक्त जन प्राण हिते मत जन्म मते जन्म मते जन्म मते मत जन्म मते जन्म मते अरे भक्त जन प्राण हिते भगवती भाव सेवा भगवती भाव सेवा भक्त जन प्राण
পতিত ভক্ত আমার বিজ্ঞানী কই বন্ধুরে কোলা মধ্যে কেনে খাবো সে ধরি ধরছি না যে বলছি রাজা মোছাটা হল ধরে ধরি বলছি রাজা মোছাটা হল ধরে ধরি ধরে ধরি চিড়িয়ে গেলি ভালো করে বসলে চিড়িয়ে গেলি ভালো করে বসলে আর ভক্ত মুন্ডরে বাঁধিলে ভালে পছন্দ আর